नमस्कार आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती नीना साहू। मुख्य संवाद संसदर बजेट अधिवेशन आसंताकाली ठारू अनुष्ठित हैला सर्वदलीय बैठक। राज्यर राशन कार्ड हिताधिकारी ई केवाईसी करिवार अवधि आसंता मास 15 तारिख पर्यंत वृद्धि। जातिर पिता महात्मा गांधी पुण्यतिथि रे देशव्यापी श्रद्धांजलि ज्ञापन एवं विकसित गाँ विकसित ओडिशा पाई पंचायतीराज विभाग पक्षर विस्तृत मार्गदर्शिका जारी। वर्तमान संपूर्ण संवाद। संसदर बजेट अधिवेशन पूर्व नुआदिल्ली रे सर्वदलीय बैठक आज अनुष्ठित होउछि। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय व्यापार मंत्री किरेन रिजिजू, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश एवं गौरव गोगोई, टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव, बीजेडी सस्मित पात्र एवं अन्यमानंक मध्यरे डीएमके टीआर बालू प्रमुख ଏହି बैठक उपस्थित अछंती। संसद अधिवेशनर कार्यकु सुरुखुरुरे चलाइबा नै केन्द्र सरकार समस्त राजनैतिक दलंक सहयोग लोड़िछंती। सूचनायोग्य संसदर बजेट अधिवेशन आसंताकालिठारू आरंभ हेउछि। प्रथम दिन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उभय सदनर मिलित अधिवेशन को संबोधन करिवे। आसंता शनिवार 1 तारिख में अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण साधारण बजेट उपस्थापन करिवे। बजेट्र रूपरेख एवं बजेट को नहीं विशेषज्ञ, अर्थनीतिज्ञ एवं साधारण जनता बहु आशा और आकांक्षा जड़ित रही। आकाशवाणी संवाद विभाग पक्षर समाजर विभिन्न वर्गर लोकों प्राक बजेट प्रतिक्रिया संग्रह करा जायछि। एने अर्थनीति विशेषज्ञ सुदर्शन छोटराय कहिसंती जो टैक्स स्लैब अच्छी वर्तमान स्थिति टैक्स स्लैब रे संशोधन आणुचंती कि एवं संशोधन आनिबा अनेक लोग चाहती कारण अनेक सैलराइज क्लास जो माने दरमा सरकारी बा बेसरकारी क्षेत्र में दरमा प्राप्त तेणु सेमानकर एवं विशेष करी जो माने अन्य क्षेत्र में भी स्वाधीन भाव में काम कर भी एक्सपेक्टेशन रही टैक्स क्षेत्र में सरकार कौन संशोधन आणु। द्वितीय कथा हूँ जीएसटी रेशनालाइजेशन जीएसटी विशेष करके नित्य बाह्य जिनस जीएसटी रो केते रिहाती मिली पारिबो। सेहिभଳି केन्द्र बजेट को नहीं महिला माने मध्य अनेक आशा रखिछंती। ए संपर्क रे पुरीरू प्रज्ञा साहू कहिछंती केंद्र सरकार तरफ जो साधारण बजेट हेउची आमे सेतरे आशा करूछु जे से साधारण वर्ग लोकों को देखी बजेट को उपस्थापना करिवे। एथर जमती साधारण लोक मैंने जहाँ आम आगुरी देखीचे बजेट्र वृद्धि जोगु माने जो सब दरदाम रे वृद्धि होउची ता जोगु लोक मैंने जो हैरान होउचंती सेटा जमती न होबो लोक मानक हित दृष्टि से माने कार्यकारी करिवे ता आशा रखुछु। जो आमर रंधन गैस जमती बढ़ी जाउची तापरे पेट्रोल डीजेल दर जहाँ सब बढ़ुची सेगुड़िक निश्चिंत भाव में साधारण लोकों को हैरान करुची सेगुड़िक प्रति से यदि ध्यान देवे। राशन कार्ड हिताधिकारी ई केवाईसी करिवार समय सीमा को आसंता मास 15 तारिख पर्यंत वृद्धि करा जायतिबा खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिसंती। श्री पात्र कहिसंती हिताधिकारी सुविधा को दृष्टि रे रखी एही निष्पत्ति निया जायछि। पूर्वरु आसंताकाली पर्यंत एथिपई समय सीमा धार्य करा जायतिला। मंत्री श्री पात्र कहिसंती ई केवाईसी रो शेष तारीख 31 जनवरी थिला किंतु किछि बंधु ए पर्यंत करि पारि नाथि। लिखित भाव में निवेदन करिसंती आउ किछि दिन बढ़ेबा पई सेति पई ताको विचार करा गला एवं 15 फेब्रुआरी तक ई केवाईसी चालू रहिया पई वर्तमान निर्देश दिया गला। विकसित गाँ विकसित ओडिशा पाई पंचायतीराज और पानीय जल विभाग पक्षर विस्तृत मार्गदर्शिका जारी करा जायछि। एही योजनारे ग्रामीण भित्तिभूमि और ब्लॉक स्तर में वार्षिक उन्नतिमूलक कार्य पई योजना कराजिबो। आसंता मास 15 तारिख सुधा प्रति ग्राम में 5 वर्षिया योजना तालिका प्रस्तुत पई जिलापाल और बीडीएम को निर्देश दिया जायछि। मार्गदर्शिका अनुसार पछुआ और आदिवासी बहुल अंचल को एही योजनारे सर्वाधिक गुरुत्व दियाजिबो। मोट पांठिर 40% अर्थ ब्लॉक रे और पंचायत को मिलिथिबा मोट पांठिर 35% रास्ता निर्माण रे खर्च करा जिवो। समस्त पंचायत ग्रामसभा माध्यम रे तालिका प्रस्तुत करबा नै मार्गदर्शिका रे उल्लेख करा जायछि। 2024-25 आर्थिक वर्ष रे विकसित गाँ विकसित ओडिशा पई बजेट रे राज्य सरकार 1000 कोटी टंका व्यय बराद करिसंती।
ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 65,000 ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ନେଇ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୁଣ୍ୟତିଥି ଅବସରରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆଜି ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖରେ ଜାତିର ପିତାଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠ ରାଜଘାଟଠାରେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ତିନି ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ସର୍ବଧର୍ମ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ନିର୍ମାଣରେ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ଶହୀଦଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି। ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ତିରୋଧାନ ଦିବସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ସଭାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ସହ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଶହୀଦଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସଦ୍ଭାବନା ଗୃହରେ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାର ଗାନ୍ଧୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ଦେଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗଦେଇ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ଓ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର ରହଣୀକୁ ନେଇ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ତିରୋଧାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ବୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଖୋଲା ରହିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, 2 ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଗତକାଲି ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପଗୋଷ୍ଠୀ ସହ 145ଟି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ 5 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଆଜି ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ସଂଘର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରାନ୍ତ ସଂଘ ଚାଳକଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଯୋଗଦେବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଓ ସୋମବାର 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଳ ବିପନ୍ନ ସହାୟତା ସମିତିର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୋଟର ଯାନ ଫିଟ୍ନେସ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଯାନ ପରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଟକ ଆର୍ଟିଓ ଅଧୀନରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଜରିଆରେ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହା ଗାଡ଼ିର ଫିଟ୍ନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୋଟର ଯାନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗାଡ଼ିର ଫିଟ୍ନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 21ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏଟିଏସ୍ ସ୍ଥାପନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ପାରଦର୍ଶୀ କରିବାକୁ ଫିଟ୍ନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର 10ଟି ବ୍ଲକର 189ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ପିଏମ୍ ଆବାସ ପାଇଁ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସର୍ଭେ ପାଇଁ 481 ଜଣ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସର୍ଭେ ସମୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ନମ୍ବର ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ସଂସ୍କୃତି ଭବନଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଆଶା ଓ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 959 ଜଣ ଆଶା 64ଟି ସ୍ଥିରୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ପୁରୁଷ ବର୍ଗ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସାଚିରା ବେଙ୍ଗଲ୍ସ ଟାଇଗର୍ସ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୁଫାନ, ସୁରମା ହକି କ୍ଲବ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ଡ୍ରାଗନ୍ସ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି।
मुख्य संवाद पुणी थे संसदर बजेट अधिवेशन आसंताकालिठारु अनुष्ठित है सर्वदलीय बैठक। राज्यर राशन कार्ड हिताधिकारी ई केवाईसी करिवार अवधि आसंता मास 15 तारिख पर्यंत वृद्धि। जातिर पिता महात्मा गांधी पुण्यतिथि देशव्यापी श्रद्धांजलि ज्ञापन एवं विकसित गाँ विकसित ओडिशा पई पंचायतराज विभाग पक्षरु विस्तृत मार्गदर्शिका जारी। आंचलिक संवाद वर्तमान पई एतिकी। परवर्ती आंचलिक संवाद सुनि परिबे संध्या 6:45 नमस्कार।